wabarakatuh. An bɛ maliyɛn cɛ a n'a muso, denmisɛn ani maakɔrɔba, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na. Juguman tɛ. An ma dege video ba kɛ ninnu na, mais ko dɔ bɛ jamana in kɔnɔ a taabolo ma ɲi, n'an ma bɔ ka kuma a ma ɲi. Ka d'a kan maliyɛn minnu bɛ Mali in kɔnɔ, an tɛ Mali kɔnɔ, an bɛ Mali kɔfɛ, mais minnu bɛ Mali in kɔnɔ n'u m'o janto, an wo olu wo, an bɛɛ lajɛlen bolo bɛ ko ka bɔ Mali ko in na diɲɛ bɛɛ ɲɛna. Bi video n bɛna basé kunun Imam Mamudu Diko ye kuma minnu fɔ, a kɛlen ka kuma ta an ka cérémonie in kɛnɛ kan. A ye kuma minnu fɔ, tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ mɔgɔ jigi latigɛ. Nka an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen deli, maa si kana bɔ k'a fɔ k'i bɛ Mamudu Diko dɔgɔya ou bien k'i b'a nɛni, non non non, mɔgɔ si ka n'o kɛ. Parce que kunun ne yɛrɛ kun énervé don cogo min na, ne yɛrɛ kun bɛ kuma dɔrɔn n kun bɛna dɔgɔyali ni fɛnw kɛ, c'est pour cela n ye n calmer ka n da ka sunɔgɔ. Donc bi n wulilen sisan n ko peut-être n bɛ se k'a kɛ dɔɔni quoi. Donc bi video an tɛna kuma caya, n tɛna ko janya. Nka an b'a dɔn k'a fɔ laɲini kelen min bɛ Mamudu Diko ka nin kuma in kɔfɛ dɔwɛrɛ tɛ ka jamana déstabiliser. An ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ. Ko in laɲini tɛ fila ye, o kelen dɔrɔn de don. Parce que il y a 1 ou 2 semaines de cela, an ye information sɔrɔ k'a fɔ ko Union européenne ambassadeur, Europe bɛɛ lajɛlen ka ambassadeur, o tun bɛ Mamudu Diko fɛ yen. Ani Mamudu Diko ye réunion kɛ. Bon ne dun bɛ fama Mamudu Diko ma wagati min na, ne m'a dɔn k'a fɔ ko Mamudu Diko ye CNT président ye. Ne m'a dɔn k'a bɛ CNT kɔnɔ, n m'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ a tɔgɔ gouvernement kɔnɔ. N t'a dɔn ko parti politique b'a bolo, n tɛ foyi dɔn a la. Donc je ne sais pas sous quel titre a bɛ ka se ka Union européenne ambassadeur reçoit. N t'a kun dɔn, parce que reçoit kun min na n t'o dɔn. Nka mais ce qui est sûr, an bɛ min dɔn jamana in ko la, ni maliyɛnw ma wuli k'u ɲɛ yɛlɛ ka bɔ Amina yarabi in na ten, an ka wuli k'an cɛsiri, bilahi ɲi bɛ yɛlɛnna fɛn bɛ yɛlɛnna ɲi tɛ fɛn min da. Ka d'a kan nin karamɔgɔ ninnu bɛ ka u dogo. Karamɔgɔ bɛɛ tɛ dɛ, an bɛ an ka karamɔgɔ sɛbɛlamaw fo, an bɛ an ka serifukɛ fo Bangoni na, a Cheikh Serif Usmane Madani Hayidara, an b'a fo dan tɛ foli min na. Ale y'an ka karamɔgɔ sɛbɛlama ye. Depuis ni Mali bi fo sini, maa si tɛ se k'i tɛgɛ ɲɛsin ko wo dɔ filɛ nin ye, ko Hayidara y'a sigi Mali in kɔnɔ k'a ma ɲɛ. Tile kelen min yɛrɛ Hayidara ka ko la, o ye a ye IBK soutenir min kɛ 2013. O tɛ wa ne yɛrɛ t'o jate fili dɛ, parce que 2013 maliyɛn den bɛɛ tun bɛ IBK fɛ. A kɛra jigilatigɛ an bɛɛ lajɛlen de bolo. O mana bɔ yen, an bɛ a Serifu Sarafa fo, Ɲɔrɔ, ale ye belebele, an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye. Ani Mayi Watara ninnu ni Goyitaw n'u ɲɔgɔnna caman, an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Nka Mamudu Diko a kɛra jigilatigɛ ye. Ka d'a kan Mali jigi tun bɛ kan ka se niveau min na, vraiment i bɔra anw jigi kɔrɔ. N'a fɔra ko an tun bɛ e min wele ko le sage, a kɛra jigilatigɛ ye. Parce que ça c'est pas la sagesse. Être sage, ça veut dire que ni i bamananw ko n'i m'i wuli kuma dɔn tɔw kunna k'i k'i sigi kuma jateminɛ. N'i y'a ye e bɛ k'a fɔ an ka dirigeants ye arrogants ye, dɔwɛrɛ tɛ o. Parce que u y'u ban audience min accordé e ye, i y'a fɔ i ka kuma dɔ kɔnɔna la, i ka interview dɔ kɔnɔna la. Ko in base bɛɛ ye b'o yɔrɔnin de bolo. De fait que ninnu bannen don k'i ka Amina laminɛ. N'i y'a fɔ ko fɔlɔ la, n'i degelen bɛ minnu na, n'i ye min fɔ, i bɛ wele ka 50 millions proposer, après i bɛ bɔ ka video kɛ, u y'a proposer ɲɛ ma sɔn a la, nanani nanana. Ninnu tɛ k'o min kɛ, c'est pour ça. Ko an ka population talen don par otage. Au contraire, depuis Ala ye Mali da, président ma deli ka na Mali kɔnɔ ko min bɛ maliyɛn den lamɛn ka tɛmɛ ninnu kan, a tɛ yen. Ni maliyɛn den bɔra bi ko Faransi ka gɛn bi, a tɛ si. U b'a gɛn u ka méthode la, nka mais o kɔni u b'a gɛn. Donc c'est pas comme si jamana in bɛ ka diriger parce que sɔrɔdasiw don ko marifa b'u bolo. Si ni population bɔra bi sisan ko ninnu ka minɛnw cɛ, u tɛ si.
parce que ninnu tɛ yan fanga ko la, ninnu bɛɛ yan nɔ Mali ko in de la, bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ ko in tiɲɛ na. parce que ni i ko k'i bɛ mɔgɔ lebu yira, i b'a kɛ lebu ye, lebu min Sidiki bɛɛ lajɛlen b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin man ɲi jamana ma. sinon e ma dɔwɛrɛ fɔ ko fo u jamanen don, u jamanen tɛ fana koyi, u ma jɛma o. de fait u ko ko u tɛ sɔn mɔgɔw ka ŋanamu ma dɛ, o de kama i ko k'u jamanen don, sinon u jamanen tɛ o. cɛ ma bɔ a tɔgɔ Choguel ma bɔ Qatar kɔsan in na wa? ninnu bɛ hɛrɛ voyage kɛ diɲɛ kɔnɔ, u ma wuli ka bɔ yan diɲɛ bɛɛ ɲɛna ka taa Togo président wele ko ka taga médiation kɛ ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ. n'u jamanen don u b'o kɛ. donc an ka bɔ mɔgɔko kɛlɛ ninnu ni intérêt kɛlɛ ninnu kɔnɔna la. nka Diko n bɛ fɛn f'i ye, maa si tɛ n'i su nin kelen na, maa si hali lakalakatɔ t'i su nin kelen na. i bɛ min kɛ a kɛ. Mali in t'i ta ye koyi, parce que e hakili la k'e ye empereur de ye Mali kɔnɔ, e tɛ empereur ye dɛ. tu es un imam, i bɛ bonya o imamuya bonya kɔnɔna la, tout comme les autres imams. hali an ka quartier imamuw bonyanen don an fɛ. kuma tɛ ko jamana au conseil islamique président, o ma daminɛ e la wa o tɛna laban i la, i bonyanen don o de la. bamananw ko ni i denw ye sigiyɔrɔ d'i ma, i fana ka jɔyɔrɔ t'u bolo. nka ni e ko k'e ka sigiyɔrɔ ta ka tila ka jɔyɔrɔ ta, a fila tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ. e tɛ se k'i sigi ka tila k'i jɔ en même temps. donc soit i bɛ fɛn fila ta. n'i ko de fana k'i bɛ wuli k'i jɔ, i k'a dɔn k'a fɔ ko anw jɔlen don ka kɔrɔ. donc minnu jɔlen don ani e mɛna wuli k'i jɔ, n'a ko k'a bɛ bila ɲɔgɔn na, n terikɛ, e min wulitɔ la a bɛ se ka dadigi i yɛrɛ la, sinon anw jɔlen kɔni don yan. parce que cɛ o cɛ b'i kun bɔ nin transition in contre la, an bɛ fɛn yir'i la depuis ala y'i da i ma deli ka fɛn min y'i ɲɛ la. an bɛ ko da i kan depuis ala y'i dan a ma deli ka da hadamaden kan. n kɔni tɛ dɔgɔyalima kɛ, n tɛ nɛni kɛ, n tɛ foyi kɛ, nka mɛ i k'a dɔn k'a fɔ maliyɛn den, mali jeunesse bɛɛ lajɛlen de wulilen don nin ko in kama bi. bɛɛ lajɛlen pɛrɛlen don ka nin ko in sen ka s'a dan na. ka d'a kan mali bɛ niveau min na sisan, ko in tɛ mali ko ye, ko in ye afiriki ko de ye. n'i y'a ye anw minnu filɛ kɔfɛ, bonya minnu ni karama minnu bɛ ka d'anw kan sisan, dɔwɛrɛ tɛ dɛ. bilahi transition in jɔba b'a la, sinon wagati dɔ kɛra an ka sɔrɔsiw tun bɛ marifa ci n'u da ye wagatinin minnu na, a video tun ye diɲɛ minɛ. i mana i kun bɔ dɔrɔn maliyɛn voici un maliyɛn. an tun kɛra an ka cɛ boloden kɔni tamasere de diɲɛ ɲɛfɛ. nka bi an ka armée c'est l'un des meilleurs en Afrique. donc an b'an disi gosi n'o ye. wa an ka gouvernement, malgré tous les problèmes, les embargos qui sont en train de traverser actuellement, les denrées de première nécessité sont moins chères à Bamako et au Mali par rapport aux autres pays de la sous-région. hali ni e ka a tɔgɔ, i ka fɛn message in, i ye interview min kɛ, n'i y'a ye e y'a yɔrɔnin fɔ français la, e yɛrɛ b'a dɔn e m'a fɔ français la walasa faransi k'a mɛn. e ye nin kuma in fɔ français la kun min na, e b'a dɔn kuma in ye maliyɛnw de ta ye. ni maliyɛnw de t'a dɔn munna e t'a fɔ bamanankan na, mais munna e y'a fɔ français la? i b'a dɔn e bilara mission min na juste pour que o accomplir o de don. cɛ m'o kelen de kɛ. Umaru Mariku m'o kelen de kɛ mura ko in na, a y'a yɔrɔnin fɔ français la. aw dɔnnen don koyi kamalen, mais problème t'a la, bɛɛ ka bɔ n'i yɛrɛ, bɛɛ k'i yɛrɛ yira. n'an bɛ taa an bɛ se. mais fɛn kelen min kɔni bɛ yen k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna, maa si kana Diko nɛni, maa si kana fɔ k'i bɛ taa interpeller foyi a y'a to yen. ce qui est sûr, bamananw ko taa ka segin bɛ gɔnnɛ ma, sinon kulu b'a nɔ la. transition in b'a nɔ la, a tɛ bouger. ni maa min ye cɛ ye ou bien ni min ye den ye, o ka bɔ ka taa transition in bɔ a nɔ la, an ka mɔgɔ ni min bɔra la, bɛɛ lajɛlen minɛ o la kali. parce que il a traité de la politique que politiciens ce sont des moribondes, que société civile inexistante. kɛra maloya ye dɛ. ni société civile bɛ yen ko min bɛ exister Afrique kɔnɔ bi, Mali de don. ala ye diɲɛ don o don da, maliyɛn denw bɛ bɔ ka boulevard kɛ ko kabako. cɛ, bamananw ko cɛ, hali ni jugu ye zonzan ye a fɔ k'a kolo ka jan. an bɛ yɛrɛ wolo élément fo, Ben Jara le cerveau, an bɛ Ben fo walahi. cɛ ale ye belebele ye kamalen, an k'ale fo. non Ben bɛ fo. an bɛ videoman tɔw bɛɛ lajɛlen fo, Dirisa Mɛmɛta, Segu Tunkara, Jiri Chercheur, an b'a fo, ani
Amara Sila an ka Amara Sila fo vraiment n bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna an ka dynamique an ka maintenu an kana nin ko in ta k'an bɛ dimi k'a fɔ k'an bɛ taa kuma dɔ fɔ Diko ma min man ka fɔ maakɔrɔba don an ka to o kama quoi mais n'a tɛmɛna nin kan min bɛ k'a la an bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ o kalama parce que a ye nin message min passer juste pour que ka mɔgɔw la révolutionner ka politiciens la wuli ka c'est ka signal di politiciens ma k'a fɔ k'ale pɛrɛlen don k'olu soutenir ensuite ka signal di société civile minnu bɛ minnu tɛ transition fɛ parce que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye il y a une minorité qui n'aime pas cette transition donc a bɛ fɛ k'o minorité de kɛ comme si c'est eux la majorité mais a tɛna passer a yɛrɛ b'o dɔn donc u mana wuli fan o fan fɛ on est prêt an b'o kunbɛn y a pas de problème donc ni jamana in nin kelen nin ye n talen foyi tɛ nin na jɔ ni ala yɛrɛ tɛ wa ne yɛrɛ b'a dɔn ala kelen fana sɔnna ma ko nin transition in bɛ ta ka d'a kan bi ko m'anw bila kule la dɔ kɛra jagiri fasa la billahi lezi n'a fɔra ko mali kɔnɔ mali jɔlen don tunkarankew de kɛlen don ka mali jɔ bisimila mali PIB 15 milliards 15 à 17 milliards mali kɔkanmɔgɔ bɛ min ci ka na mali kɔnɔ c'est 28 milliards ça veut dire que an tunkarankew bɛ min ci mali kɔnɔ o ka ca ni mali kɔnɔnata mali PIB près de 2 fois dɔrɔn de b'a jaabi ni ka doubler mali hakɛ min bɛ mali kɔnɔ o ka ca ni min bɛ kɛnɛma ye nka kɛnɛmamɔgɔw bɛ min ladon mali kɔnɔ o ka ca ni kɔnɔnata ye fo siɲɛ 2 bisimila o jamana bɛ tan mɛ o kumana o jamana ɲɛmɔgɔ bɛ mun na ye donc an bɛ min fɔ Diko n'a ka n ta sidɔnw ɲɛna k'u k'u fara ɲɔgɔn kan u ka taa misiriw kɔnɔ min de ye k'a fɔ k'i bɛ bɔ ka bagabagali kɛ ko place ka d'i ma jamana in kɔnɔ o tɛ kɛ bilen o banna k'a fɔ de k'i bɛ bɔ ka bagabagali kɛ bilen ko i ka intérêt dɔ kama walasa place dɔ ka di ma ou bien a ka di i ka mɔgɔ dɔ ma o banna place de tɛ di mɔgɔ ma bilen k'i bɛ M5 na place de t'i ma bilen k'i bɛ yɛrɛ wolo la place de t'i ma bilen k'i bɛ Kodema la an b'an profiter o yɔrɔ fɛ ka Abubakar Sidiki Fɔnba fo dan tɛ foli min na donc maliyɛn denw an ka fara ɲɔgɔn kan an faralen don ɲɔgɔn kan ka kɔrɔ kɛlɛ in manamana ko tɛ dɛ n'a bɛ min ɲɛna ko kɛlɛ in banna a ma ban dɛ ka d'a kan an ye militairement an y'o gagné ka ban mais ko in bɛ politique niveau de kan sisan a ma gagné fɔlɔ dɛ parce que hali n'an ye militairement n'an gagné na tant que ni politiquement n'an ma se ka gagné baara in ma ban donc an k'an jilaja hali bi an b'an ka sɔrɔsiw fo dan tɛ foli min na o ye baara min kɛ mali ye an bɛɛ y'a ye mali kun fa kun bi i tɛ se k'a fɔ mali yɔrɔ dɔ bɛ yen bi ko terrorisiw b'u jama k'u sago kɛ mali yɔrɔ dɔ la bi o tɛ yen mali kun fa kun a contrôle bɛ maliyɛnw bolo i bɛ taa sɔrɔ bugudanin dɔw de bɛ yen sisan nɔ olu ma libéré à 100% ou soit Sidiki baara ma se yen yɔrɔ ma fɔlɔ olu bɛ se ka kɛ Anterbuka ninnu fanfɛla ninnu na ka taa dugumala la Niger fanfɛla ninnu na sinon mali ye yɔrɔba fɛn fɛn bɛ yen ko on peut trouver plus de 1500 personnes mɔgɔ 1000 bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la bi a bɛɛ libérélen don donc an b'an ka sɔrɔsiw fo dan tɛ foli min na donc bugudamisɛnnin minnu bɛ yen parce que olu bugudamisɛnnin ninnu na a mana kɛ cogo o cogo sɔrɔsiw bɛ passagers de ye u bɛ se ka tɛmɛ tile kelen u bɛ tɛmɛ donc yen yɔrɔ la kan tɛ yen polisiso tɛ yen hali mairie yɛrɛ t'a yɔrɔ ninnu na i b'a sɔrɔ u ka buguda alelen don commune min na u bɛ taa o commune de la ka t'u ka mairie baaraw ni fɛn minnu bɛ kɛ u bɛ t'o kɛ yen nɔ donc olu bɛ yen nka mais c'est pas un problème comme si armée de dɛsɛlen don k'o yɔrɔw libérer ou bien des trucs comme ça non 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 c'est juste ni armée taara u b'u dogo armée tɛmɛna u bɛ bɔ ka na donc ça olu ye on appelle ça chat et souris donc o tɛ se ka kɛ i n'a fɔ komi u jɔlen don cɛya yɛrɛ de la quoi non o tɛ mali kɔnɔ bilen o banna donc an b'an ka sɔrɔsiw fo donc maliyɛn denw an ka fɛn dynamique min b'an bolo nin an ka maintenu jamana in a bɛ bɔ inchallah jamana in billahi a bɛ bɔ problème foyi tɛ y'a la an yɛrɛ minnu bɛ kɔfɛ an bɛ labɛn na ka na ni ala ka jɛ investissement alhamdulillah an ye dɔw daminɛ ka ban donc an bɛ continuer ni investissement ye jamana in an b'a jɔ ɲɔgɔn fɛ billahi lezi ka baara ban pewu donc o message de tun bɛ n bolo on a déjà atteint les 15 minutes donc an bɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jumaw caya assalamu alaikum